Libre 5 out po ka. Okay, libre 5 boat and docking maneuver ta diri guys sa Port of Secure for second to the last trip. Padulong og Dumaguete. Shout out, start up. 21. 21 departure. Okay. Padahal dala kong sulat na to. Okay, 5 boat libre. Linaw ang tempo, maayong hapon og salamat kay walay balod. Ano ang nindot ni biyahe basta walay balod guys. Bukal ato ang pupilirya pag atras. Dumaguete padalong guys. Sa oras po,